କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ, କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ଜାଗା ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଝି ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଛିଡ଼ା କରିଛି। तो फ्रेंड्स वीडियोर स्टार्टिंग गेट पड़बार स्टार्ट होची से जगार। तो एबे गेट ट्रेन चली गलानी, गेट भी उठी गलानी। तो एबे आमे हमर जर्नी को कंटिन्यू करवा टुवर्ड्स भुवनेश्वर। कौन करूची भाई? अरे बाहर एते जागा पड़ीची हेले देखंतु केमती मझी रास्तारे केमती छिड़ा करिछि। ये देखंतु पुणी राइट साइड को से काटी के आनलानी। बाहर एते जागा पड़ी कौन नुआ चलाउछि ना कौन गाड़ी? देखंतु गाड़ी चला आसेनी हेने एते बड़ बड़ गाड़ी धरी ड्राइवर मैंने बाहर को पळि आछछन। एइथिरु जणा पड़िबो जे हमर सेफ्टी केते। अरे भाई बाँ को जाना, बाँ रे रास्ता अछि। देखंतु ना से बाँ को जाउछि ना आगुछि। मनीष एथिरे इरिटेट हबनी आ कोन हबो कहले? से रेलवे गेट वाला भी कहूछि भाई टिके बाँ को रख, हेले से रखै पारुनी। एबे पछे हेलानी देखि पारतुए एई भलिया ड्राइविंग करूचंती आजिकाली लोक माने बड़ गाड़ी आसुनी ड्राइविंग एने गाड़ी धरिकी पळि आछन। गाड़ी एमाने गाड़ी सुनिबेनी आ को माने गाड़ी सुनिबे? जर्नी रो स्टार्टिंग रे मूड को पूरा ऑफ करके रखि देबे। तो छाड़ंतु से कथा, चलंतु आमे हमर जर्नी को कंटिन्यू करिया। सेटू तो बाहरी आसिला परे हमकु सामना करिया पे पड़िला कुहुडी। देखि पारथुबे केमती कुहुडी ହେଇଛି रास्ताରେ, କିଛି ଦେଖा ହିଁ ଯାଉନି। तो डिपर डिपर धीरे धीरे आगे आगे चलचे। देखंतु केते कुहुडी। କିଛି ନାହିଁ ଧୀरे ସୁସ୍थे सेफ्टी रे आमे आगे आगे ଯିବା। रास्ताରେ तो एमती ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆମକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ NH60 ରେ ଚढ़ी ଯାଇଛୁ। ତ ଚढ़ି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଏ କୁହୁଡ଼ି ଆମକୁ ରାସ୍ତାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ମିଳୁଛି, ମଝିର ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଆସୁଛି, ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ପୁଣି ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। एबे आम गाड़ी को लागिलानी भूख।
ମାନେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ତ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ପିଆଇ ଦେବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଗକୁ। ରାତିରେ ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସୁନସାନ, କେହି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ ଅଛନ୍ତି, ହର୍ନ ମାରିବା, ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ତେଲ ପୂରେଇ ଦେବେ। ତ ଗାଡ଼ିର ପେଟକୁ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଫୁଲ୍ ଆଉ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି କରିସାରିଛୁ। ଏବେ ସିଏ ଯେତିକି ଖାଇଛି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଆଉ ଆମକୁ ବି ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାରେ ହେପି ଲାଗିବ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ପାଖାପାଖି ହେବା ଆଗରୁ ଏଇ ଜାମ୍ଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏଚ୍ର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ଗାଡ଼ିର ଜାମ୍ କେତେ, ଆଉ ରାତିରେ ଯିବାଟା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼ରେ। ଯଦି ବି ୱାନ୍ ୱେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖିବେ ରାସ୍ତାର ହାଲତ, ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ରିପେୟାର କରିଦେଲେ ବା ଭଲସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତା। ତ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟୋଲ୍ ଶେରଗଡ଼ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଏଠି ବି ଟୋଲ୍ କଟିଲେ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ।